दिल भाई आम हलद के सुंदर भाव में देख शीत दिने यहाँ सब शुखिला शुखिला जिते सब चाष हम आ बापा से पटे अच्छा चल चल बोल चल। नमस्कार जय श्री जगन्नाथ आप ऑफिशियल विषय बहुत बहुत स्वागत भाई शीत प्रबल हो गलानी आ गाँव परिवेश सकाल सकाल सूर्यर किरण ओहो भाई एमती परिवेश टोटाल। तो चलो आज गाँ परिवेश स्टार्ट करिया हमरो गाँ ब्लॉग। तो चल एंजॉय करबा नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब कर जमार भूलिबेनी जल्दी गाँव भाई परिवेश समस्त गाँव किछि किछि नियारा नियारा परिवेश नियारा नियारा अनुभूति अछि हो ना। वाह भाई की सुंदर दृश्य ए जे चुच्छा अवस्था ने आसले सिना हो चॉकलेट खाते कि मागो टंग टंग आउजी गो टंग टंग चित्र के उडा आउजी क्वाड जाउजु ये एते काठ किला करबा आज धान काट देलु पूरा मु सुनिथिली सत धान काट देलु हां धान काट देलु आज ई सूर्य केते सुंदर भाव रे एबे अस्त हो जाउस्ती नहीं। हां चलो चलो आसु आसु गाड़ी आसु आसु धीरे धीरे आसु फ्यूज कटि गला पाद किदु पडुछि चलो चलो हां आसु आसु चॉकलेट खाइबाटा छाड़ी हेबनी नहीं कि आसु 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 आओ आसु 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 नहीं आउ हेडु आसुनी गाड़ी ए जी देखे तकल ए लड़की बारा 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 धीरे धीरे आसे हाँ धीरे धीरे आसे हाँ आसु 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 आसिलु तो कौन जे वाओ वेरी गुड हाँ सफा करी के आसे ए देखे कांदनी ए जी पोबा देखे ए जी कांदिले भलो नहीं आइला बारी रे आइली बारी नहीं केते शीत हो जी ट्रेनिंग आज फास्ट ट्रेनिंग पास करी गला नहीं फास्ट ट्रेनिंग रे पास करी गलो धान पूरा देख कटा सरी गलानी कटा है जी केंदी सब केंडा पड़ी जी ए जी धान काटियो पिटा पिटा ताको धान कोन में माडू जी चकटू जी से बेंगला करू जी क्या रे बेंगला कर दो जी सीधा यारे कोड आइबू यारे कोड आसीबू यारे कोड ठोर धान मारनी केंडा मारिले बाउंड्री बंद हैला धान कटा आरंभ हो गला केते सुंदर भाव खेतरे धान कटा होउची धान कटारे केड़े बागरे खाली ऊपर ऊपर जाउची खा खा केड़े बागरे खाली ऊपर ऊपर जीवी कहूची शीत होउची ए धान एडा ए जो एडा कोन बोलो बाटिया जो मोथा आसीथिला मोथा बेले एइतिको सबरा झड़ी जाई यदि समान न काटिबो नै घरे पुनी खाइबा को देबे बात देखनो लोजिया एमती जाउची सीधा सीधा नै कि पूरा सुई जाई जी भाई सीधो हाँ धान टिके गोटे गोटे केंडा भी छाड़ दी केते जना पड़े सीधा सीधा जोड़ा छुई नथिबो हेटा काटिबो गोटे मजा आप छुई जाइए ए जो धानडा है जी पिटा धान पिटा पाई ऊपर गोटे चढ़ई रे अछि से मते देखिना खेत होची तो धान कोटा केमती काटुजु बुली से देखिना मते हसु एक्चुअली हला केमती कला ना नहीं एडा एडा कोन एडा चढ़ईटा की चढ़ईटा गो मामा कुमटिया अच्छा बहुत गुडे काटी दिया लानी ऑलरेडी
କିନ୍ତୁ ହଁ ଧାନ କଟା ହେଉଛି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିବା କଥା ବୋଲି ମାନେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ସବୁ ଖତମ। ତ ଚାଲ ଏମିତି ସବୁ ଗାଁରେ ଧାନ କଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆହୁରି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମଜା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିବ ଏମିତିକି ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ କ୍ଲିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ভিডিও বনো ନାହିଁ ভিডিও ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ସାରିଲାନେ ବନ ଏଇଟା ମାରିବୁନି ଆଖିରେ ଆଉ ଜାଣିନୁ ଏଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏଖୁଣି ଜଣା ପଡ଼ିବ କଣ ମାନେ ସବୁ ରଖିଛ ତମେ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଏଇଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏଥର ଯୋଉ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ହେଇଟା ଦେଖିଛ ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ କି ତମେ ଆଉ ହବନି ଆଉ ଲଟରୀରେ ମିଶା ଆସୁଛି କି ନକଲି ଛୁରୀ ଦଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଏ ଜାଣେ ଦେବା କଥା ନାଇଁ ଓହୋ ଧାନ କଟା ସହିତ ଟିକେ ନିଆଁ ହେଇଗଲେ କି ସୁନ୍ଦର ନାଇଁ କି କେତେ କୁହୁଳା କୁହୁଳାରେ ତ ବୁଡ଼ି ଗଲେ ନା କୁହୁଳାରେ ଯା ପଟୁ କୁହୁଳା ଯାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କହିଲ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କହନ୍ତି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହନ୍ତି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହନ୍ତି ବି କିଏ କହିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହନ୍ତି ରେ ପାଣି 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 କଣ ପାଣି ଗାଁରେ କହିತಿ କୁହୁଳା ଲେଖ ଯାଆଡୁ କୁହାଯିବ ନାଇଁ କି ଓହୋ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଏସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ପିଲା ନିଆଁ ଲଗେଇଲେନି ସବୁ ଗାଡି ମଟର ଆଡେ ଯିବ ସାଇ ସତରେ ହେଇକିରା ମୁଁ ଏ କୁହୁଳାରେ ପଟେ ରହୁଛି ଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ହଜି ଗଲି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା ହଉ ଯୋଉଟା କହିଲୁ ଏଇଟା ଭାଇ ଭାଇ ଶୀତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଶୀତ ତ ଲାଗୁନି ଆଉ ଗରମ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡେ ହେଇଛୁ ନାଇଁ କି ସତ ନା କଣ ଏଇଟା ମାନେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୋଟେ ଆସିଛି ନାଇଁ କି କିଛି ନାହିଁ ନହେଲେ ତ ଶୀତ ହଉନି ଆଉ ମାନେ ଆମ ଆଡେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି ନାଇଁ ଆମ ଆଡେ ତ ଶୀତ ହଉଛି ତମ ଆଡେ ତାହେଲେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି ଏ ଭାଇ ଭାଇ ହଉ ଭାଇ 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 ହଉ ଭାଇ ରହିଲି ଭାଇ।